दीदी आमे दुई अमर एक देखिए आई ना रे तमे किया जोको जोको पूरा नाठी करतबी अरे जेते चाहिबो मी सत्य देबी कोन बता कपार केबे अवहेला करबी ना कोनटा देबो टंका तमर पाखा ट्यूशन देबी तमे मते पाठ पढेबो मु तमे की पाठ पढेबी पाठ तम पे अंगनवाड़ी दीदी हां ये समस्त को पढाछ बस पढेबो दे मु अंगनवाड़ी दीदी मु अंगनवाड़ी केंद्र पढेबी ना आ जोर से पढेबी ना कोन देखो दीदी अंगनवाड़ी छोटा छा जाउतती हां मु बयस ताकि टिकिए बड़ मु गले मते लाजा बाड़ीबो मु एकुटिया तम पाखा नाठी हेबी ए मु आगो आइछि मु आगो पाठ पढिबी चल रे तू पाठ हां मु पाठ पढिबी गोटिए देबी पूरा नाठी कर ए पूरा फटे नाठी कर देबी पूरा फटे नाठी कर सबू चिपी चुपा पकाउछन्ती किए काल चिपी पकाउछि किए हाथ चिपी पकाउछि किए पिठी चिपी पकाउछि चिपी चिपी पूरा दरद बसाले न मा आ देखि पढाइछु पाठ पढिबी दीदी अंते अरे कौन करछ कि रे ए मुरुको अमंगलिया तू सडा काई जाई सडा अमंगलिया आसी कि काको हाथ थानी डाकु का कपड़ा डाकु बे जाका छाड़ ओने मारी कि नाठी कर बे जाका छाड़ दीदी हां कहिलो मते आमे दुई हमर केमिति एक कथा कुको चढिउछ तम चढाबे मारियो ना बुझाइ दला एटी हो सुनो एटा हम सरकारकर जनसंख्या नियंत्रण योजना हमर जनसंख्या बढी माने कमी माने हु होई बढी चलछि सेति पई सरकार लोक संख्या कमिया पई एई बळे गोटे पदक्षेप नै चलछि पदक्षेप की पदक्षेप सरकार पदक्षेप नै गले कोन ये कहियो अब स्वामी स्त्री परिवार नियंत्रण पई गोटे छुआर अधिका छुआ करबनी अच्छा ना सेटा केमि थबो हट हो नाठी आइबो अच्छी मेडिसिन दुकान को जीवो मेडिसिन नै गेसे तुम स्त्री के दबो गोटे गोटे सब दिन खाइबे आ तुम त नचाए पर्यंत हबा नै आजा दीदी एटा गला नारी मानन को कंट्रोल करिया पाई अच्छा पुरुष मानन को कंट्रोल करिया पाई की मेडिसिन अच्छी मध्य अच्छी ए मेडिसिन है फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन आ स्वामी स्त्री दी जन धइले आराम से परिबो आ कथा मन रखो गोटे छुआ अधिका छुआ न थले सरकार न तरफ अनेक सुविधा सुयोग अछि हे की दीदी ए हट के हमें पूछू और कभी दी पिला के लिए हबा कहला अरे तोर टोटल नाठी तोर कोन कहउछि कि सब ए दीदी ताकू बिटा करो ताकू बिटा ए आबे ए फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कथा मते बोल ए छुंती देखिले मोर फाटे ये छुरी कहली देखिले संपूर्ण फाटी जीव अन्य उपाय किछि नाही उपाय हां अन्य प्रकार व्यवस्था तुमको टीवी देखो न टीवी टीवी हमें देखिबु काई कि अंगनवाड़ी जीव काई कि एठी बुझाई दियो हमें टोटल नाठी हां तू पाखो काई सुनो से मेडिसिन दुकान जीवो नै एसो हला आरे ना व्यवहार करियो तुम तो मसाड़ी की गला पड़ तुम एड से पाख ताले दीदी मेडिसिन स्टोर को दीदी कोई भी जगह खाइले टोटल नाठी हां पूरा दिन बोले हो अब दीदी कोई ना सेटा कोन खाइबा जिनिस आ बेटा नगेइबा जिनिस मु खाइबा को भल पाइ मु खाइबा को टोटल भल पाइ मु देखला मो चेहरा केमि मु लगेबा को भल पाइ टोटल बड़ बड़ मो कते पड़े कि नाठी मु किछि जाने ए नी दीदी मसाड़ी मो लगे न हबो ना ये तू टिके रो मोरी जाती पे ये कोठी केमिति कोन मके ए सुन तो पुरुष संग के माइन हो तेण को तू जत्ते नसी हसी लेबी तोंडार छुआ फुटिया नै चल बे तू कोन ठुसी दादा के गड़ी कोन शीघ्र जा और जाई की पाठ तमे भी जाओ राती ओना करन तो निद वाला सोइबी और राती 11टा 11:30 रानी मु भी जाउ चेडी सोई पड़ो तमे ये इति सोइबो तमे मुंड वाला इतरे कोन एडी कोन सोइबो ए काई सोइबो दीदी बाहर घरे तो भार कोन पाछो पत्र घर द्वार सब भांगी गला बिल्कुल किछि नाही मु कुआरे जाई परिबिनी मु जेइटी को किरा और टिके मु सोईबी तमे जण पुरुष को मु झियो पिलाडा तमे मोरी घरे मोरी पाखरे मु हबो दीदी के पुरुष प्रश्न उठुसी कोठी माने हमका गोटे जातिर तमे सामुका मु जख पूरा पानी भीतर बुड्डी के पूरा नाठे के रही ए मु भी रही तू कोन भाई रही मु बड़ा जलचर
गेंडा तू गेंडा ଏଇଟା ଟୋକ ଗେଣ୍ଡା ସାବୁକା ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ପାଣି ଭିତରେ ଘର କରିକି ସଂସାର ବାନ୍ଧି ଟୋଟାଲ ଉପରକୁ ବାହାରି କିଛି କାମ ନାହିଁ ରାତି ରାତି ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ହାଲା କରନି ଲୋକ ମାନେ ସାଇବରି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠିବେ ଗୋଟେ ଘର ଭାବିବେ ତ ମାଟିଟା ଦିଦି ଚାକିରି କରୁଛ ମୋତେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ करे ସାର୍ କିଏ ଏଠି ରହିପାରିବନି ଦିଦି ତମେ और ଟିକେ ରେ କଥା ଟିକେ ସାର୍ ତୁ କି ପାଠ ପଢିଛୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ନା ଅଭଦ୍ର କୋଟିକା ହାଇ ତମର କଣ କାଣ୍ଡ କିଏ ନାହିଁ କଣ ତୁ ଜଣା ଭାଷା କରୁଛ ନା ଏଟା କେତେ ନମ୍ବର ଅବଧି କଣ ତୁ ଗାଁର ଅବଧି ଶୁଣ ତୁ ଏକା କାଇଁ କଣ ମୁଁ ଧରିଥିଲି ଏକା ମୁଁ କଣ ଜାଣୁଥିଲି ନା ମୁଁ ତ ମୁଠେଇକି ଧରୁଛି ତୁ ପାଠ ପଢିକି କଣ କରିବୁ ମୁଁ ବେଚଲର ପିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତୁ ପାଠ ପଢି କଣ କରିବୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲେ ଦେଶରେ କାମ ନା କିଛି ଲାଗିବନି ପାଠ ନେଇକି ମଶାଣିକି ଯିବି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମର ବୟସ ଅଛି ନା ଇଏ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଦିଦି ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମିଶି ମୁଁ ପୁରା ହେଭି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୁରା 5 ଏକର ଜମି ହଳ କରିକି ଏକା ମୁଁ ଫସଲ ଉଠେଇଦେବି ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ସତର ବାରିଆଟା ତମରି ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଜି ଶିଖିବି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିଖିବ କାଇଁ ମୁଁ କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତି ବି ନାଠି ହେଇଯିବା ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଡେରି କର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଗ ପାଉନି ହଠାତ୍ ଯାଇକି ବୁଲୁଛି ଆଜି ରାତିଟା ଏଠି ରହିଯିବି କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ ଜେନେ କେନେ ମନକୁ ବୁଝେ ଦିଦି ପାଠ ଟିକେ ପଢିଲେ ମଣିଷ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖେ ମୁଁ ପାଠ ଛାଡ ମୁଁ ତ ତମ ଜଣକୁ ବୁଝେଇ କହିଲି ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଣ କି ମୁଣ୍ଡଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସା ପିଟିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁ ନାହିଁ ଦିଦି ନ ବସିଲେ ନାଚ ରାଗୁଛ ଭାଇ ଆରେ ଯିବିନି ରାଗୁଛ ଭାଇ ତମ ପଢା ଭଳିଆ ହଉଛ ଦେଖ ଦିଦି ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମଜାକରେ କହିଥିଲି ୟା ପରେ ସିରିୟସ୍ ସ୍କୁଲ ମୋତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିଖେଇବନି ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି କାଇଁ ମୁଗ ଚୋରି କରିଥିଲା ମଣିଷ ମାରିଥିଲା ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୋଳ କରିସାରିଲିଣି ତମେ ମେଡିକାଲ ଔଷଧ ଆଣି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛ ଡାଟା ରଖିଛି ସବୁ ଫ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି ଦିଦି ମୋତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିଖେଇବ ଯିବ ମୋ ଚାକିରି ମୁଁ ହେଇଯିବ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିବି ଏ ତୁ କଣ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛୁ କି ରେ ଏ ମାରିକି ଫଟେଇ ଦେବି ଦିଦି ଜମା ରହିବାର ନାହିଁ ଏ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ କଲେକ୍ଟର ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଯା ନା ନାଠି କରିଦେବି ମୁଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବି ତମେ ମୋତେ ଆଗ ମୁଁ पानी का दरकार है पानी दिदी दिदी मजा ना 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 दिदी दिदी ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବ କଣ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଡିସନ କାଳେ ପିଲା ଲାଗୁଛ ନା କଣ୍ଡିସନ କଣ ନା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ପିଠା ମାରିବ ତାଙ୍କ ମଝି ପିଠିକି ମୁଁ ମାରିବି ହଁ ତମେ ବି ମାରିବ ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ମାରିବି ହଁ ତମେ ବି ମାରିବ 5ଟା ପିଠା ସେଇ ମଝି ପିଠିକି ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ କରିବି ଯେ 5ଟା ପିଠା ଖାଇସାରିବା ପରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ହସୁଥିବ ମୁଁ ଆଗ ମାରିବି ମୁଁ ମାରିବି ମୁଁ ମାରିବି ମୁଁ ଆଗ ମାରିବି ମୁଁ ମାରିବି ମୁଁ ମାରିବି ପୁଣି ମୁଁ ବୁଝିବ ଟଚ୍ ପକେଇଦେବା ପଡ଼ିଆ ହବ ପଇସା ମୋ କଥା ଚେଞ୍ଜ ନଥାଏ ତ ମୋ ପାଖରେ କହୁଛେ ମୋ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ଡେରି ପଇସା ବଡ଼ ପଶିଗଲା ମୋର କାଟେ ହେଲା ନା ନା ତାର ମୋ ମଝିରେ ରଖି ଘରେ ଦିଅ ହଦେଇ ଖବ ମଙ୍ଗଳ ହେ ମାତାଟି ମା ମଙ୍ଗଳା ମା 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 ଗୋଟେ ବିଧାନ ତ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଥିବ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଡି ରେଡି 1 2 3 स्टार्ट ब्यूटीफुल सर ओ हेलो अरे वाह जाना
ହବନି ହଁ